Hello everyone, welcome to Let's Do Memorize Something. आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आपण मानकर ओटीटी एग्जाम रो प्रिपरेशन बहुत भलरे थिला एवं आपण आज आपणकर एग्जाम मध्ये मु बहुत भल होइथिबो बोली आशा करुछि। आसंतु देखिबा आज ईवीएस रो आंसर की। आमर प्रथम प्रश्न थिला दलगत कार्यकलाप रे अंशग्रहण करिबाको मूल्यांकन करिबा पई केउ साधनटी सर्वोत्तम। करेक्ट आंसर आमर वस्तुनिष्ठ परीक्षण ना पर्यवेक्षण तनखी तालिका ना मौखिक प्रश्नावली ना रचना केउ साधनटी सर्वोत्तम। करेक्ट आंसर पर्यवेक्षण तनखी तालिका। नेक्स्ट केउ घटना पई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। करेक्ट आंसर आमर चौराचोरी घटना पई जोटा कि आमर 1922 मसीह उत्तर प्रदेश रो चौराचोरी टारे होइथिला सेथि पई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ गुड़िक यांत्रिक शक्तिर प्राथमिक उत्स अटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उभय ए व बी माने उभय जल स्रोत और वायु स्रोत। कारण यांत्रिक शक्ति प्राथमिक उत्स गुड़िक होउचे जल स्रोत और वायु स्रोत जहाक व्यवहार करी टर्बाइन चला जाइता और विद्युत को उत्पादन करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी ओडिसा रे एक उपकूलवर्ती जिला नुहे। ओडिशार एक उपकूलवर्ती जिला नुहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संबलपुर। कटक पुरी गंजाम आमर बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर आउ आमर केन्द्रापड़ा खोर्धा नयागढ़ एगुड़ा सब आमर उपकूलवर्ती जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश रे परस्पर निर्भरशीलता धारणा को सर्वोत्तम भाव में किपरि शिखा जाई पारे। करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी क्षेत्र परिभ्रमण और पर्यवेक्षण माध्यम रे आमर शिखा जाई पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश पाठरे केउ मूल्यांकन साधन जने शिशुर अग्रगति को समय क्रमे अनुसरण करिबारे साहाय्य करे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षक केन्द्रिक पद्धति। निम्नोक्त मध्यरु केउटी एमानक मध्यरु कोउटा गोटे शिक्षक केन्द्रिक पद्धति अटे। एटा होची व्याख्यान पद्धति हमर होची शिक्षक केन्द्रिक पद्धति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययन रो लक्ष्य नुहे। केउटी एमानक मध्यरु कोउटा हमर परिवेश अध्ययन रो लक्ष्य नुहे। करेक्ट आंसर प्राकृतिक संबलर बहुल व्यवहार एटा हमर प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययन रो लक्ष्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कठिन परिश्रम कले तुम मांसपेशी रे केउटीर मात्रा बढ़ी जाए। आमे जदि कठिन परिश्रम करिबा ताने तुम मांसपेशी रे केउटीर मात्राटा बढ़ी जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड रो मात्राटा हमर बढ़ी जाए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जेतेबेले कि आमे जिम जाऊ सेतेबेले हमर जो माने बेसी दौड़ी थाउ बा बेसी ओजन जिंस सब टेकी थाउ सेतेबेले हमर कोन होइते हमर लैक्टिक एसिड जोग आमर सब देह हाथ को कौन हो जाए व्यथा हो जाए। लैक्टिक एसिड रो मात्रा बढ़ी जा जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर निम्नोक्त मध्यरु केउ दुईटी नदी पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहरी आरब सागर रे पड़ी। करेक्ट आंसर नर्मदा और ताप्ती। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती एटा होची आमर पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहरी अरब सागर रे पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर ओडिशार केउ आंदोलन अत्याचारी जमीदार और इंग्रेज विरुद्ध रे कृषक मानक प्रतिवाद सहित संपृक्त थिला। करेक्ट आंसर आमर केउ आंदोलन। करेक्ट आंसर आमर होची आमर ऑप्शन बी प्रजामंडल आंदोलन। एटी की भूल रे मो 131 नंबर क्वेश्चन टा मो छाड़ी जाईजी जार करेक्ट आंसर हबो आमर रमादेवी चौधरी जोड़ा कि निम्न व्यक्तित्व मध्यरु किए ओडिसा रे लवण सत्याग्रह रो नेतृत्व नेइथिले। यार करेक्ट आंसर हबो रमादेवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र रे हलदिया केउ रंगर भूमि रूप को दर्शाए। मानचित्र रे आमर हलदिया रंगटा केउ रंगर भूमि रूप को दर्शाए। करेक्ट आंसर आमर मरुभूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन अदा
ତାହାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର କରେ? ଅଦାଟା ତାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର କରେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିସ୍ତାର କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ଏହା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏଇଟା ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଆମର ପରିବେଶ ପାଠ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହୁଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଥିମ୍ ଆଧାରିତ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ନା ଆମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରିତ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଠିକ୍ ସୋପାନଟି କେଉଁଟି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଠିକ୍ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଗ୍ରାଫ ଲେଖଚିତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ NO ନିର୍ଗମନ ହେତୁ ଆମର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାଟା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଆମର ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଆମର କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଛନ୍ଦା। ଏଇଟା ଆମର ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ। 141 ନମ୍ବର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର 5 କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ? କେଉଁ ରୋଗଟି ଆମର ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ହଇଜା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆମର ଗ୍ରହର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ମଙ୍ଗଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଲୁହା ପଥରର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ହେମାଟାଇଟ୍। ହେମାଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୁହା ପଥରର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହ 1857 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ଡେସ୍? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ବି, এটা ଆମର ଅପସନ୍ ବି, 81 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, କଟକରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ଜଙ୍ଗଲ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର, କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ସୁନା, ଧାତୁ, ଅଙ୍ଗାର ଡେସ୍। ଏଇଟା ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି କେତେ ସ୍କୋର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।